ॐ अथ श्री खड्गमाला स्तोत्ररत्नम् रीङ्काराननगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलाम् श्रीचक्रसञ्चारिणी। अस्य श्री शुद्धशक्तिमाला महामन्त्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषिः गायत्री छन्दः सात्विक ककार भट्टारक पीठ स्थित कामेश्वरांक निलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौः कीलकं मम खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्ते स्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट् भोक्ता भविष्यति। अरक्ताभां त्रिनेत्रामरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्यां हस्तां भोजसपाशाङ्कुशमदनधनुः सायकैर्विस्फुरन्तीम् आपीनोत्तुङ्गवक्षो रुहकलशलुठत् तारहारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेदम्भोरुहस्था मरुणिमवसना मीश्वरीमीश्वराणाम् लमित्यादि पंचपूजां कुर्यात् यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपेत्। लं पृथिवी तत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै गन्धं परिकल्पयामि नमः। हम आकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै पुष्पं परिकल्पयामि नमः। यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै धूपं परिकल्पयामि नमः। रं तेजस्तत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै दीपं परिकल्पयामि नमः। वं अमृततत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि नमः। सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै ताम्बूलादिसर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमः।
श्रीदेवी सम्बोधनम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी न्यासाङ्गदेवताः हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी तिथिनित्या देवताः कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनि चित्रे महानित्ये दिव्योघगुरवः परमेश्वर परमेश्वरि मित्रेशमयि षष्ठीशमयि उड्डीशमयि चर्यानाथमयि लोपामुद्रामयि अगस्त्यमयि सिद्धौघगुरवः कालतापशमयि धर्माचार्यमयि मुक्तकेशीश्वरमयि दीपकलानाथमयि मानवौघगुरवः विष्णुदेवमयि प्रभाकरदेवमयि तेजोदेवमयि मनोजदेवमयि कल्याणदेवमयि वासुदेवमयि रत्नदेवमयि श्रीरामानन्दमयि श्रीचक्रप्रथमावरणदेवताः अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भुक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराहि माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करि सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरि सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनि प्रगटयोगिनि श्रीचक्रद्वितीयावरणदेवताः कामाकर्षिणि बुद्ध्याकर्षिणि अहङ्काराकर्षिणि शब्दाकर्षिणि स्पर्शाकर्षिणि रूपाकर्षिणि रसाकर्षिणि गन्धाकर्षिणि चित्ताकर्षिणि धैर्याकर्षिणि स्मृत्याकर्षिणि नामाकर्षिणि बीजाकर्षिणि आत्माकर्षिणि अमृताकर्षिणि शरीराकर्षिणि सर्वाशा परिपूरकचक्रस्वामिनि गुप्तयोगिनि श्रीचक्रतृतीयावरणदेवताः अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेखले अनङ्गमदने अनङ्गमदनातुरे अनङ्गरेखे अनङ्गवेगिनि अनङ्गाङ्कुशे अनङ्गमालिनि सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनि गुप्ततरयोगिनि श्रीचक्रचतुर्थावरणदेवताः सर्वसंक्षोभिणि सर्वविद्राविणि सर्वाकर्षिणि सर्वाह्लादिनि
सर्वसम्मोहिनि सर्वस्तम्भिनि सर्वजिह्वृणि सर्ववशङ्करि सर्वरञ्जनि सर्वोन्मादिनि सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरिणि सर्वमन्त्रमयि सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करि सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनि सम्प्रदाययोगिनि श्रीचक्रपञ्चमावरणदेवताः सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करि सर्वमङ्गलकारिणि सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनि सर्वमृत्युप्रशमनि सर्वविघ्ननिवारिणि सर्वाङ्गसुन्दरि सर्वसौभाग्यदायिनि सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनि कुलोत्तीर्णयोगिनि श्रीचक्रषष्ठावरणदेवताः सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनि सर्वज्ञानमयि सर्वव्याधिविनाशिनि सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमयि सर्वरक्षास्वरूपिणि सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनि निगर्भयोगिनि श्रीचक्रसप्तमावरणदेवताः वशिनि कामेश्वरि मोदिनि विमले अरुणे जयिनि सर्वेश्वरि कौलिनि सर्वरोगहरचक्रस्वामिनि रहस्ययोगिनि श्रीचक्र अष्टमावरणदेवताः बाणिनि चापिनि पाशिनि अंकुशिनि महाकामेश्वरि महावज्रेश्वरि महाभगमालिनि सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनि अतिरहस्ययोगिनि श्रीचक्रनवमावरणदेवताः श्री श्रीमहाभट्टारिके सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनि परापरातिरहस्ययोगिनि नवचक्रेश्वरी नामानि त्रिपुरे त्रिपुरेशि त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरवासिनि त्रिपुराश्रीः त्रिपुरमालिनि त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्ब महात्रिपुरसुन्दरि श्रीदेवी विशेषणानि नमस्कारनवाक्षरी च महामाहेश्वरि महामहाराज्ञि महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्धे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञि नमस्ते 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 नमः। फलश्रुतिः एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः अग्निवातमहाक्षोभे राजा राष्ट्रस्य विप्लवे लुण्ठने तस्करभये संग्रामे सलिलप्लवे समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये अपस्मारज्वरव्याधि
मृत्युक्षामादिजे भये शाकिनी पूतना यक्ष रक्षः कूष्माण्डजे भये मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके अन्येष्वपि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः सर्वोपद्रवनिर्मुक्तः साक्षात् शिवमयो भवेत् आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात् कर्तुमारभेत् एकवारं जपध्यानं सर्वपूजाफलं लभेत् नवावर्णदेवीनां ललिताया महोजसः एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः सर्वागमरहस्यार्थः स्मरणात् पापनाशिनी ललिताया महेशान्या माला विद्या महीयसी नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम् अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनं तत्तदावरणस्थायि देवतावृन्दमन्त्रकं मालामन्त्रं परं गुह्यां परं धाम प्रकीर्तितं शक्तिमाला पञ्चधा स्याच्छिवमाला च तादृशी तस्मात् गोप्यतरात् गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम् श्रीवामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे देवी खड्गमाला स्तोत्ररत्नं समाप्तम्।